31 दिन बाद पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने रामकिशुन डंगाल में हुई भगदड़ की घटना पर पीड़ित परिवारों के लिए अपना मुंह खोला। घटना के समय भी उन्होंने कई तरह की बातें कही थी, लेकिन उसके बाद शायद अपने केस की वजह से ज़्यादातर वे आसनसोल में नहीं थे, इसलिए उनकी तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला था। पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने जो बातें कही, जो मुद्दे उठाए, उसने एक बार फिर इस दुखद घटना को राजनीति से जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवारों के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 50 से 60 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया है, लेकिन उन पीड़ित परिवारों को अब तक वो रुपए नहीं मिले। हालांकि जितेंद्र तिवारी ने अपने इस आरोप के एवज में किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के चंदे की कोई रसीद नहीं होती। पर किंतु কিছু কথা আছে যেটা না বললেই নয়। আজ এক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আজ আমরা প্রশ্ন করছি যে বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিলের পর যেটা আমরা খবর পাচ্ছি যে ওই পরিবারকে হেল্প করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বিভিন্ন লোকেদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন যে ওই পরিবারকে হেল্প করবে। জামুরিয়াতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল, রানীগঞ্জে করা হয়েছিল, পাণ্ডবেশ্বরে করা হয়েছিল, আসানসোল সাউথ, আসানসোল নর্থ, বার্নপুর, কুলটি সমস্ত জায়গায় যারা অর্থবান ব্যক্তি তাদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করলো যে সে পরিবারগুলোকে তারা হেল্প করবে। এবং এখন পর্যন্ত যা খবর পাচ্ছি, আরও ডিটেলস পরে আমরা জানাবো, কোনোভাবে 50-60 লাখ টাকার কম হবে না এটা। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের যে এই যে ওই গরিব পরিবারকে সাহায্য করবে বলে তারা অর্থ সংগ্রহ করলো, এই অর্থ কিন্তু সে পরিবার কিন্তু এক মাস হয়ে গেল পায়নি। এই 60 লক্ষ টাকা, 70 লক্ষ টাকা বা যেটাই হোক বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ওদেরকে দেওয়ার নাম করে যে তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা, সে টাকা কোথায় গেল? आज तो ये प्रश्न हम करब, एक मास पर तो ये प्रश्न करब। वहीं इस पर पलटवार करते हुए टीएमसी नेता वी शिवदासन दासू ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को चंदा करने की जरूरत नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सहायता राशि दी गई है। जितेंद्र तिवारी आसनसोल में कई दिनों बाद आए हैं, इसलिए अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए डायलॉग मार रहे हैं। हो सकता है बीजेपी ने चंदा इकट्ठा किया हो। যার নামে 60 লাখ টাকা তুলেছি বলে আপনারা যে বলছেন আজকে জিতেন বলেছি এই কথা, আমি এই বুঝতে পারছি না জিতেন কোথা থেকে এই কথা শুনেছে। আমার পশ্চিম বেঙ্গলের সরকারের প্রগতি কি কিছু সহায়তা করেছে, ঈদ ছেড়ে আমার আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রগতিকে কিছু সহায়তা করেছে। 70-80 লাখ টাকা আপনারা কালেকশন করেছেন ওদেরকে দেওয়ার জন্য, কিন্তু ওদেরকে দেওয়া হয়নি, এটা অভিযোগ। আমরা শুনেছি বিজেপি প্রচুর টাকা কালেকশন করেছে, তৃণমূল কংগ্রেস কেন কালেকশন করবে? আমরা তো রুলিং পার্টিতে আছি, কেন কালেকশন করতে যাব? আমরা সরকারে আছি, সরকারে হেল্প করেছে। এই জন্য আজকে এই কথা তুলে লেগে আসেছে। বহুদিন পরে আসানসোলে ঢুকছে, তো ঢুকার পরে আসানসোলে মানুষকে জানাতে হবে আমি আসানসোলে আসছে, যার জন্য একটু মিডিয়াকে ডাকে একটু বোম ফাটছে। ঈদ ছেড়ে কি আছে, যার হ্যাবিট আছে আসবে তো একটু ডায়লগ মারবে, उसके बाद কিছুদিন মিডিয়াতে থাকবে, उसके बाद পালে যাবে, फिर আবার আপনার 10 দিন পরে আসবে, नहीं तो 15 দিন পরে আসবে, আবার একটু ডায়লগ মারবে মিডিয়াতে। इसको গুরুত্ব দেওয়ার कोई দরকারে পড়ে না। একটা নাম দিতে বলুন, খালি মিডিয়াতে বলবে তো চলবে না, মিডিয়াতে প্রুফ দেখাতে বলুন। খালি মিডিয়াতে থাকার জন্য স্টেটমেন্ট দেবে, আর স্টেটমেন্ট দেখে রাজনীতি করার জন্য যে আসছে, এই জন্য আজকে যার অবস্থা এরকম হয়ে গেছে। স্টেটমেন্টে রাজনীতি চলে না। जितेंद्र तिवारी ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना को 1 महीने बीत गए, लेकिन अब तक तीनों पीड़ित परिवारों में से किसी भी सदस्य को नौकरी नहीं मिली, जैसा कि टीएमसी ने आश्वासन दिया था। तृणमूल सरकार नौकरी बेचने वाली सरकार है, इनकी नौकरी भी किसी और को दी जाने की चेष्टा हो रही है। সরকারি চাকরি যাওয়ার যে কথা ছিল সেটাতেও একটা খবর পাচ্ছি যে ওই 3 জনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট যারা ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার আছে তাদেরকে চাকরি না দিয়ে সে কোটায় অন্য লোককে চাকরি দিয়ে দেওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা চলছে। এটা যদি হয় আমরা কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিন্তু রুখে দাঁড়াবো। আজ এক মাস পর আমি অনুরোধ করব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে, অনেক রাজনীতি করলেন, এক মাস হলো আমাদের ছেলেরা, স্বেচ্ছাসেবকরা যারা সবসময় সমাজ সেবার কাজে যুক্ত থাকে, তারা জেলের মধ্যে আছে। কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, চোর, যারা জমি কারবার করে, জমি মাফিয়া, তারা সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে। আর ভালো ছেলেরা যারা গোটা বছর সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে,
একটা দুর্ঘটনাকে সামনে রেখে তাদেরকে জেলে ভরে রেখে দেওয়া হয়। इस बयान को बिना सिर पैर का बताते हुए दासू ने कहा कि मेयर विधान उपाध्याय ने कहा था कि पीड़ित परिवार में एक एक सदस्य के लिए नौकरी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अब तक उन परिवारों में से किसी ने भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया है। फिलहाल उन पीड़ित परिवारों से संपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए इस पर कुछ भी स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। আসানসোলে মেয়র এই 3টা বাড়িতে গিয়েছিল, যার যে বাড়িতে যে ঘটনা হয়েছিল, যার বাড়িতে গিয়েছিল, যাওয়ার পরে মেয়র নিজে বলে আসছে প্রত্যেক বাড়ি থেকে একটা লোককে টেম্পোরারি নিয়ে কেউ চলে একটু চাকরি দেবে। তো আপনারা বলছে এখন পর্যন্ত দিয়ে নেই চাকরি। আর কিছু লোক বলছেন, এখন একটা প্রেস মিটে একটা মিডিয়া এসেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে, তো ও বলছিল চাকরি যার বাড়িতে যে দেওয়ার আছে, যাকে না দেখে আর কাউকে দিতে চাইছে। এইরকম একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে। আমার সঙ্গে মেয়রে কথা হয়েছে বিধানের সঙ্গে, এখন পর্যন্ত যাকে বলে বিধান আসার পরে এখন পর্যন্ত যার বাড়িতে গিয়ে একটা কাকে চাকরিতে ঢুকাবে একটা লিখিত পাঠাতে হবে, তো এখন পর্যন্ত কর্পোরেশনে পাঠায়নি, এই জন্য দেরি হচ্ছে। आपको बता दें कि रामकिशोर डंगाल में 14 दिसंबर को हुए कंबल वितरण कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से लगभग 5000 लोग पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में हुई भगदड़ की घटना में एक किशोरी और 2 महिला की मौत हुई थी, जिस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जितेंद्र तिवारी, चैताली तिवारी सहित अन्य भाजपा पार्षद और 10 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर जितेंद्र तिवारी और चैताली तिवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। इसे चुनौती देते हुए तिवारी दंपत्ति ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया। फिलहाल ये मामला विचाराधीन है। जितेंद्र तिवारी भी इस वजह से काफी व्यस्त रहे, लेकिन शुक्रवार को प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने जो बयान दिए उसके जरिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस घटना की वजह से जो जमीन उन्होंने अपने लोगों या अपने क्षेत्र में खो दी थी, उसे तलाशने के लिए उन्होंने इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, जिस पर वी शिवदासन दासू ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जितेंद्र तिवारी अब तक आसनसोल में नहीं थे, अब वो आसनसोल में आए हैं तो इस तरह के डायलॉग देकर वे विस्फोट करते हैं ताकि लोगों को ये बता सके कि वो आसनसोल आ चुके हैं। 13 सूत्री मांगों को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन ने पेन डाउन आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसी के तहत शुक्रवार को आसनसोल जिला न्यायालय में भी पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन आसनसोल जिला शाखा के द्वारा पेन डाउन आंदोलन चलाया गया। आसनसोल जिला न्यायालय के लॉ क्लर्क्स ने आसनसोल अदालत के समीप घड़ी घर से एक जुलूस निकाली, जो आसनसोल क्लब सिविल कोर्ट होते हुए जिला जज कार्यालय तक पहुंची। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला जज और सदर महकमा शासक को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। लॉ क्लर्क एसोसिएशन के राज्य सह संपादक प्रलय राय ने कहा कि 13 सूत्री मांगों को लेकर वे लोग कई महीनों से आंदोलनरत है, इसलिए अदालत परिसर में जुलूस धरना प्रदर्शन किए गए। सरकार को भी अपनी मांगों के बारे में विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन लोगों की मांग है कि ब्रिटिश जमाने के कानून को हटाकर लॉ क्लर्क एक्ट बनाया जाए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी फांक है जिसे हम लोगों को कार्य करने में असुविधा हो रही है। उस एक्ट को पेन पेपर पर तो दर्शा दिया गया, लेकिन पूरी तरह से उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सही ढंग से इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। यदि अब भी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। এই পেন ডাউন কর্মসূচিকে সফল করার জন্য বিগত জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকেই আমরা আদালতে মিছিল, মিটিং এবং প্রচার সভা করে আজকে আমাদের শেষ দিন। আজকে আমাদের মিছিল সহকারে জেলা জজ সাহেবের কাছে আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি এবং এসডিএম মানে এসডিওর কাছেও আমরা স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। সভা সমাবেশ করেছি, করে আমাদের যে দাবিগুলো আছে সেই দাবিগুলোর সম্পর্কে আমরা ওনাদেরকে অভিহিত করেছি। দেখা যাক সাহেবরা কী করেন। কত দফা দাবি রয়েছে? আমাদের দাবি 13 দফা দাবি রয়েছে। আমাদের আসলে হচ্ছে কি, এই সংগঠন অরাজনৈতিক সংগঠন, সর্ববৃহৎ গণসংগঠন। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चल रहे।
फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। হয়তো দেখা যাচ্ছে अमृत परियोजना के तहत आसनसोल नगर निगम के हर क्षेत्र में हर घर में पानी पहुंचाने को लेकर दूसरे चरण की आवंटन की गई 427 करोड़ रुपए की राशि को अमली जामा पहनाने के लिए शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम में एक बैठक की गई। इस बैठक में अमृत परियोजना के निदेशक, आसनसोल नगर निगम के आयुक्त राहुल मजुमदार, उप मेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य सुब्रत अधिकारी, आसनसोल नगर निगम के अभियंता, सभी बोरो कार्यालय के अभियंता, कोलकाता से आए अधिकारी और अमृत परियोजना से जुड़े कर्मचारी शामिल थे। निगम आयुक्त राहुल मजुमदार ने कहा कि अमृत परियोजना के तहत दूसरे चरण के लिए जो 427 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, उस राशि को फरवरी महीने तक टेंडर के माध्यम से कार्य शुरू कैसे करवाया जाए, साथ ही नल में पानी का प्रेशर कैसे अधिक बढ़ाया जाए, इन उपायों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरे होने के बाद आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के अधिकांश घरों में घर घर तक जल पहुंच जाएगा। মূলত আমাদের আজকে স্টেট আমরুতের সেল থেকে আমাদের মিশন ডিরেক্টর সাহেব এসেছিলেন এবং অন্যান্যরা সবাই এসেছিলেন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার এমইডি থেকে। এখানে আজকে মূল যে ডিসকাশনটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে নতুন যে আমরুতের যে ফেজ 2তে যে 427 কোটি টাকা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রজেক্ট স্যাংশন হয়েছে, সেটার কাজ কি করে দ্রুত স্টার্ট করা যায়, টেন্ডারে যাতে আমরা নেক্সট মান্থে ফেব্রুয়ারিতে চলে যেতে পারি এবং আমাদের জলের যে সংকট যেটা হয় সেটাকে মেটানোর জন্য খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজটা এক্সিকিউট করা যায়, সেইগুলো নিয়েই আজকে ডিসকাশন, প্ল্যানিং এবং এমইডির সঙ্গে আমাদের স্টেট আমরুতের মিশনের আমরুত সেলের ডিরেক্টর এসেছিলেন, তার সঙ্গে কথাবার্তা হলো এবং এএমসির সঙ্গে একসাথে বসে আমরা প্ল্যান করব।